तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथो श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्याय ज्ञान योग श्लोक नং 11 श्री भगवान वाच ये यथा मां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थो सर्वशः। অর্থাৎ হে পার্থ, যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে আমি তাকে সেভাবেই তুষ্ট করি। মানবগণ সকল প্রকারে আমার পথে অনুসরণ করে, অর্থাৎ সকলেই যে পথে অনুসরণ করুক না কেন সকল পথে আমাকেই পৌঁছতে পারে। ওম গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যপতি ব্রতা ব্রহ্মবলি ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী अर्धमात्र चिदानंदा भावंगी भातिनाशिनी वेदोत्रयी परानंदा सत्यथो জ্ঞানমঞ্জুরি। পৃথিবীর সবাই সুখী হোক, নিরোগ হোক, কেউ যেন দুঃখ ভোগ না করে। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। নমস্কার।